बायो MCQs पेज 17 चैप्टर 1 members of same species living in same place at same time। कहता है एक ही स्पीशी की अरकान अगर एक वक्त में एक जगह पर रह रहे हों तो वो क्या बनाते हैं, तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं। एक स्पीशी के एक जगह पर रहने वाले अरकान को पॉपुलेशन बोलते हैं उस स्पीशी की। दूसरा कहता है बस साइंटिस्ट इज स्टडीइंग द मेथड ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया। कहता है अगर एक साइंटिस्ट जो है वो ये स्टडी कर रहा है कि इंसानी जीन जो है वो बैक्टीरिया में कैसे दाखिल की जाती है, तो कौन सी ब्रांच जो है बायोलॉजी की डील करेगी, तो वो तरह बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डील करेगी। Which one will be correct sequence of level of organization। कहता है कि ये चार जो हैं ये मुख्तलिफ तरतीबें दी हुई हैं, इनमें करेक्ट वाली तरतीब कौन से वाली है। उधर पहले नंबर पे मालिक्यूल आता है इसलिए ये तो करेक्ट नहीं है। दूसरे में ये मालिक्यूल है लेकिन मालिक्यूल से आगे ऑर्गेनेल बनता है, अगला स्टेप टिश्यू नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है। सी वाला ठीक है, मालिक्यूल फिर ऑर्गेनेल फिर सेल वगैरह 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 वगैरह। तो उधर मालिक्यूल के बाद सेल का हिस्सा, सेल के हिस्सों के बाद सेल, सेल से मिलकर टिश्यू, तो ये सी वाली तरतीब जो है ये ठीक है। कहता है which of these major bioelements is the highest percentage in protoplasm। कि हमारे सेल के पानी में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है। प्रोटोप्लाज्म सेल का पानी जो है इसको बोलते हैं। उधर इसमें ऑक्सीजन 65% होती है, बकाया सारी चीजें 45% होती हैं, तो ऑक्सीजन जो है ये सबसे ज्यादा होती है। Which of the following groups includes organisms all of which are absorptive in their nutritions। कहता है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके ऑर्गेनिज्म जो है वो खुराक जज़ब करके हासिल करते हैं, तो वो तरह फंगस जो है ये खुराक जज़ब करके हासिल करते हैं। डी वाला जवाब दुरुस्त होगा, फंजाई वाला। कहता है सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। उधर एक जैसे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। सिमिलर सेल जो हैं, एक जैसे सेल जो हैं वो ऑर्गेनाइज होके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। सातवां विच ऑफ दीज टिश्यूज आल्सो मेक ग्रैंडुलर टिश्यू इन एनिमल्स। कहता है कि ग्लैंड्स जो हैं, कौन से वाला टिश्यू जो है वो ग्लैंड्स बनाता है। उधर एपिथेलियल टिश्यू जो है ये ग्लैंडुलर टिश्यू भी बनाता है, मसल नहीं बनाता। नर्व जो है उसका दिमाग से तल्लुक है, कनेक्टिव जो है ये खून वाला है। ये एपिथेलियल टिश्यू जो है ये ग्लैंड बनाता है। फिर कहता है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लेस डेफिनेट इन प्लांट्स। कहता है प्लांट्स में कौन से वाला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं होता है, तो वो थोड़ा ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता है उसमें, यानी पौधों का दिल फेफड़े वगैरह जो हैं वो नहीं होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता है। फिर कहता है कि वॉलवॉक्स के मतलब क्या बात ठीक है। उधर वॉलवॉक्स जो है वो कॉलोनियल यूकराइट, कॉलोनियल यूकराइट ये कॉलोनीज में रहते हैं और यूक्रियाइट हैं। फिर कहता है व्हेन वी स्टडी फीडिंग रिलेशनशिप, कहता है जब हम खुराक की रिलेशनशिप देखते हैं, कहता है अमंग डिफरेंट एनिमल स्पीशीज ऑफ अ फॉरेस्ट, एक जंगल में
ایٹ واٹ لیول آف آرگنائزیشن وی آر اسٹڈینگ. تو پترا جب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں چیزیں کیسے ایک دوسرے کو کھاتی ہیں تو پترا ہم کمیونٹی لیول پہ بات کر رہے ہیں. انڈیویجول تو ایک ہی فرد کو دیکھا جائے تو بات ہوتی ہے پاپولیشن ایک جیسی اسپیشیز جو ہے. فارسٹ میں چونکہ بہت ساری اسپیشیز ہوتی ہیں اس لیے کمیونٹی لیول پہ جو ہے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. ایک دفعہ پھر سوال اور جواب جو ہے وہ دہرا دیتا ہوں. بترا کہتا ہے کہ ایک جگہ پر ایک اسپیشی کے ارکان کیا بناتے ہیں؟ پاپولیشن بناتے ہیں. پھر کہتا ہے کہ اگر ہیومن انسولیشن جین بیکٹیریا میں ڈالنے والی پڑھائی ہو رہی ہو تو کون سی برانچ ہوگی؟ بایو ٹیکنالوجی ہوگی. پھر درست والا سیکوینس کیا ہے؟ ادھر پہلے نمبر پہ مالیکیول، اس سے سیل کے ٹکڑے، آگے سیل، تو سی والا سیکوینس ٹھیک ہے. پھر پروٹوپلازم میں سب سے زیادہ کون سا ایلیمنٹ ہوتا ہے؟ آکسیجن سب سے زیادہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کون سا جو ہے جاندار جو ہیں وہ ابزاربیٹو ہوتے ہیں، جذب کرتے ہیں، کر کے خوراک حاصل کرتے ہیں. تو پترا فنگس جو ہیں، فنجائی جو ہے یہ حرکت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ایک جیسے سیل مل کر کیا بناتے ہیں؟ ٹیشو بناتے ہیں. پھر کہتا ہے کون سا ٹیشو جو ہے وہ گلینڈز بناتا ہے؟ ایپیتھیلیل ٹیشو بناتا ہے. یہ والا جواب ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے کہ پودوں میں کون سا آرگنائزیشن لیول نہیں ہوتا ہے؟ تو پترا اس میں آرگن سسٹم لیول نہیں ہوتا ہے. اس میں دل، پھیپھڑے وغیرہ جو ہیں، گردے وغیرہ نہیں ہوتے ہیں علیحدہ علیحدہ. وال واکس کے متعلق کیا بات ٹھیک ہے؟ یہ کالونیز میں رہتے ہیں، یوکریاٹس ہیں. پھر کہتا ہے کہ اگر فیڈنگ خوراک جنگل میں دیکھیں کہ چیزیں کیسے خوراک حاصل کر رہی ہیں تو ہم کون سے لیول کی پڑھائی کر رہے ہیں؟ ہم پترا مختلف جانداروں کی کمیونٹی کو دیکھ رہے ہیں.